Balmaw assalamu alaikum. Ansira herala ala kantil herala. Samada na une vidéo doké. J'espère que ma dois atara matas pas mta nya jete mena togo bende serga vidéo ni. C'est pas mta do fin sugu min gerala. Balma obe ya fama balma male obe ya fama ala kuso kira koso parce que mbena kuma bi togo mena mbener la ne fama na ga video ki presque aba san kelembo so ateka fo malikola ko nyensembo no video in chara toro video kila chara mais c'est pas grave beni ken steve o fana be ke fendo yi kamo kala nyoko na fana be ke fendo e kambo hakili dayele et puis ani bara tachogo c'est pourquoi ni ralenti donné mais en fait malbe romna bivina tiare là antisika munu antisi wallahi antisi ala ba antisi kira ba antisi malbe romna bi kan sigite kanda antisi anya me ko résultat bola bora to gomena anya beme anya fam fana mais bon amadamene amadamene wallahi kuma be yoro menga bi on be je kaya fadeli 2013 mo campagne ke ibekay on bebola ambe je ka ya fadali malien dew ka ya fadali ala koso kira koso anya mugo toro parce que nin toro nya mugo minun jera ka campagne ka ya ambe anyini ala na krafe ka nyina o fe malien au ka ya fa awma ala koso 2013 on beta campagne ke ibeka wakati mi 2013 amba nindi ibeka mo wakati mi ala bado kira bado jema circle kono beba kalama ne minke ala bado kira bado rp mu mo bado en 2013 anya nindi hal muru kera kan ne soko 2013 ibe kan off ne kumese ka sa ibe kan off en 2013 mais ambo ke wakati mina 2013 an yere nyana ko ibeka islamé mais anya suru islamé te ambo ke wakati mi an yere nyana ibeka malien mais anya suru malien te ambo ke wakati mi an yere nyana ibeka halalai mais anya suru kabini alaka ba muso da furujima bo abakuna Ibeka sur la terre. C'est un enfant de la Iri. Ibeka, c'est un enfant de la Iri. On y a sur kolabana do menya mogo dente kolaba. Ani mogo jera. Au kala jebane mogo ya deme. Aya bepla. Nya mogo de au nyana halala do menya mogo dente kolaba mbalido. Na on compta dans 2013. Comment abete. Mais anya miri ko mogo ko abe hine me anya suru gluminado hal gluminado fana be obi hine de me ale be glumini hina ta sukuna no anya suru ibeka jina kelati to ala kira ko mogo ko nu ba fe ki sondu fa ma se uka be fo kelengele ko aya fo doro nu ya fo ko tiare la ko karsa ka te malo nu horo nu ko kite malo dia sombe bola awa dia sombe be ibeka la me ibeka ambe min fie sumi ya ga déclaration ga nyame ibeka sadri ikanga musa traware nyinga ma sabe balule mali nyamo sugu menyede kanga musa nyinga ya ni kata ya sadri nta fay kata existe demande parce qu'il était malien ni tara pe wéré là mali relay be existe là parce qu'il était malien
wallahi nyen kali alala keta jamu min dalen bila haram abestoro uye chedo de jamuta ka daila ka foto daila parce que dento mono do cheminu ma den soro bu geru yerela ku to dawla ku jamu dawla e dento monende suno keta jamu bila keta de halala sonjata chi halala ateki comme ibeka ekani jogo jamais jamais de la vie hal ni sadri ni mo min ye ki fam kosobe ki jigo laje malien den jigo teta malien de halala yere wolo mo sur la furu kono furu de o teki etogola ibeka jamais ye jon ye kalon tegele ye nambara toy ye flanka foy ye kafri ye jina kelay ite yere wolo ibeka mais il y a un nous on est déterminé à jamais ambe kofi ambi il y a kaye kabakuri la wuli wallahi ye kabako la wuli iga mo be iga clown be sadri ambe kono le ke malla dron abeke manu donde mimbe semena billahi iga mo la ngolo de minu be mandela si jenu na nyono abeke manu donde Mandela boraga mana kam minum fo arastama Mandela Mandela ça fait nere Francis Sigila nere ne kundale mbe mo mena video kala la France tere ne kundale no mo mena kateme Mandela edo wallahi bala wallahi e pinda la ka fi marchi dola me nere kuntaro ko Mandela si se jamu bila ala kama bi ma nyine fo bala si se o boala si c'est mande mori dani iko si c'est mande mori ala kama si c'est boala Mandela amba fe ka tlaka bo ki re expliquer yesia sumini ki sia fo mo sinon si c'est jambila tu n'es pas un vrai Cissé non un vrai Cissé tu n'es pas itoy au blanc parce que han ni yera ni ema mali drapeau nous de dayereka ni molu de dayere ka te donc a fuki ye malien non parce que malien joli ti la ye sia sugu minye boy ki yere nyefo e ba don pre e kuma minun fo Mandela e yere alache yani ka fo mo ma ko ka arasa blaka ta tawde ni be ka samara sengelenga ka bon arasa boraya e yi ku korla ta kati siga arasa koro mon e ma boni samara sengelenga e kele ni arasa kele billaha bi mina kibri ka kushi buela kamsoko kila e kele arasa kere bon arasa ki si mbwala arasa aka element be France sigila ya an kelengele na be Mandela billahi kana laje ka bo wallahi nyen kale fenna minya ala ninga kale fente eni ne ni France ke tugote eni ne ha wallahi mbe kushi boy koda la kamsuko kila ne mais ange e black cref parce que yani ka ji arasa la ube ka keleka video kele arasa kumbe video ki yani ka ji arasa la folo ibe jigi bade la ko muna arasa blala enye iboto de nyanyini kele bi mi bade che ibe ti bade nyini ga ko muna arasa blala enye arasa ka fotite ja ko arasa ne ka ke nyogon fa no forcete mais jigi bala folo mais sadri au bega tamaseri ideka de juste imae mogo pour que kika iba ki ka don ka fo ki ba furu munyo ka furu sigi ka munya che ki ba ma che kolta feu pour que ka do ate do fi ka bla jama nyefe ate do fi ka bla jama marala ni bla lo la da be don na ya so iba furu la ka furu sigi ka duta ka siga kuna ni blala jama nyefe be jama ta ka sigi mais ni ba kumbi jode ka a che kolche ni ba kumbi che kol deta ibeka ni ba kumbe ka che kol deta wallahi ni blala jama nyefe fo tala ni malo yako parce que itise jama koro c'est pourquoi de querella ibama ñu manke ibeka même foré ka bine ala ka diada an yo ma fo président abada
awa a tɛ fo président an b'a ɲini ala fɛ mali tɛ dɛ diɲɛ yɔrɔ si ni ɲɔgɔn hali Donald Trump min mɔgɔw bɛ dɔ f'a ma Donald Trump ka fisa ni e ye an yɛrɛ t'a dɔn ye mɔgɔ sugu min ye i tɛ soma ye i tɛ silamɛ ye kafiriw yɛrɛ fana ka fisa n'i ye ne yɛrɛ t'a dɔn ye mun mɔgɔ sugu min n'an bɔr'o la Sumayili Bube Magan parce que ne tɛ kuma ninnu dɔw fɛ i bɛ ka jɛnɛyakɛla ɲɔgɔnw de don Agerlef ninnu Amadou Koita presque o y'u ka muso bisinesikɛlaw de ye c'est-à-dire an tɛ jigin olu la quoi mais n bɛ kelen dɔ f'aw ye dɔrɔn maliyɛn halaladenw yɛrɛwolodenw n bɛ kelen de f'aw ye cɛbakɔrɔ n'i siranna saya ɲɛ c'est-à-dire jɔnmaya bɛ k'i la n'i siranna saya ɲɛ u b'i minɛ k'i kɛ jɔn ye n bɛ message lancer mɔgɔ dɔw ma Kami b'u ɲɛfɛ c'est-à-dire Kamiw bɛ ɲɛfɛla de lajɛ Kamiw u b'u ka ɲɛfɛ Kami tɔn de lajɛ min bɛ bila u ɲɛ dɛ u b'o tɔn de lajɛ ka taa nɔfɛ n bɛ appel lancer Soumaïla ma n bɛ appel lancer Umar Marko ma Barou n bɛ appel lancer ma wallahi kabini Ala k'i da i ma siran Bacili n bɛ appel lancer Musa Sengo n bɛ appel lancer Muntakatal Sogel Kokala Maïga tous les candidats n bɛ appel lancer a bɛɛ lajɛlen aw ka jɔ aw cɛya jɔyɔrɔ la wallahi an b'aw ko fo saya anw jɔlen don saya de kan i bɛ k'a ci bila i ka mɔgɔ minnu bɛ a ci bila u ma joona dɛ ni karo kɛla Mali la don o don a tɛ kɛ comme Côte d'Ivoire ta koyi a tɛ kɛ ten dɛ ka boli ka n'a yan non karo mana kɛ Mali la i ka mɔgɔ bɛ yan an b'a bɛɛ ka yɔrɔ ɲini kelen kelen wallahi a fɔra k'e banabagatɔ dalen bɛ yan an b'a ɲini Ala fɛ i ka to bana in na n'i ma to bana in na Ala kan'a to i ka wuli ka se ka ko k'i yɛrɛ ye parce que i ye maliyɛnw tɔɔrɔ fo n'a y'a sɔrɔ i ma maliyɛnw tɔɔrɔ fo n'a y'a sɔrɔ i ma suɲɛni de kɛ nin élection in na fo n'a y'a sɔrɔ i ma nanbara de kɛ nin élection in na fo n'a y'a sɔrɔ i ma maliyɛn denw ɲɛji bɔ i bɛ ka n'a y'a sɔrɔ i y'u ɲɛji bɔ Ala k'i to bana in na ni Ala m'i to bana in na Ala k'i kɛ c'est-à-dire Ala kana hɛrɛ d'i ma Ala ka dɔ fara bana in juguya kan Ala ka nin faga sisan de parce que nin fagara sisan c'est-à-dire dimi bɛ mɔgɔw la quoi i kana faga sisan labanko jugu Ala k'a ɲɛsin ma i n'i ka denbaya bɛɛ o kɔnɔna na candidat minnu ye min tɔgɔ fɔ ma minnu tɔgɔ fɔ c'est-à-dire a ye kɛ cɛ ye a ye jɔ n'i y'a mɛn an dusu sigilen don bi bi in na an ɲɛ bɛ aw la mais a ye jɔ Arasa an bɛ min ɲini fɛ i da ka sunɔgɔ ka nin ko filɛ nin bilakɔrɔ ninnu na dɛ Mandela ninnu ni kirikara ninnu i b'a dɔn sunkurunba den wololen min bɛ yan fɛ min taara ju feere la Amérique kɛ Umu Samake c'est-à-dire parce que ne t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ mais ne ko n b'a ɲini Dani ani Basi fɛ u k'a to yen a taara ju feere la o ma diya la parce que mɔgɔw c'est-à-dire ko duba n'a fɔra ye ko duba n ka du bɛ kilomètre kelen bɔ o tɛ non o tɛ duba ye duba ye marali bɛ du min kɔnɔ mais n'i bangena k'i bangebaaw sɔrɔ min na i b'o de kɛ e bangena k'i ka parents sɔrɔ jɛnɛya de la e fana taara ju feere la Amérique c'est-à-dire a ma marché bolo cɛw ko k'u t'i fɛ ni hakili b'a la i dalila k'a fɔ i ka video dɔ la ko diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'e ɲɛ tɛ mɔgɔ la Arasa ko ka di mɔgɔ min ye k'e bɔ o tɛ yen mais anw hakili la diyaɲɛ min don fasojɔ diyaɲɛ de don mais an kun t'a dɔn k'e b'a nɔfɛ fo a k'i kɛ de n t'i kɛ o sera kɛlɛ la mais Arasa kelen tɛ o i taara ju feere la ko i bɛ k'a feere minnu ma k'olu fana bannen don i la n k'e bila kɛrɛfɛ parce que importance t'e la fɔlɔ importance foyi tɛ e la c'est pas l'appel quoi i y'a faamuya nin yɔrɔ la n bɛ Ibrahim Yatasa fo jogoramɛ kɛ hɔrɔn dafalen ne ye garankɛ de ye wallahi ne ye jogoramɛ garankɛ de ye anw fɔ aw bɔra gajaba de kana sigi jango tɛ Kamara ne ye jogoramɛ garankɛ de ye i Yatasa ye wallahi i ye cɛ duman de ye wallahi i ye cɛbakɔrɔ ye nin yɔrɔ in na n bɛ Amara fɔ Amara Bacili n b'i fo wallahi n ka foli bɛ CDR membre bɛɛ lajɛlen ye ko k'a bɛ kɛ tan de ko hɔrɔnya bɛ kɛ tan de ko yɛrɛwoloya bɛ kɛ tan ni n bɔra yen ne bɛ n yɛrɛ terikɛ fo Jali Fili i Tunkara n ka foli b'i ye wallahi ni n bɔra yen n bɛ Sukɛri fo n bɛ Solo Tamani fo jɛnɛ
n b'i fo dan tɛ foli min na CDR mɔgɔw bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mais n bɛ min kelen fɔ IBK a fɔra ko n'i bɛ sa joona ɲini dɔrɔn k'i k'a ɲini ɲamakala kunda anw ye ɲamakalaw ye mais ne tɛ dalili ɲamakala ye dɛ ne fa ye n dege baara de la anw sɔnnen don saya ma bi anw pɛrɛnnen don ka jɔ saya kɔrɔ bi anw pɛrɛnnen don ka jɔ saya kɔrɔ bi sisan kɔni a jɛra o e ka éléments bɛ yan ayiwa opposition ka éléments bɛ yan anw bɛ yan n'a dabɔra Mali la dɔrɔn an bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn minɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔ faransi o faransi mɔgɔ tɛ se ka tunu mɔgɔ la non an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔ yan consulat in tɛ ani ambassade an b'a bɛɛ jɛni yan ni Ala sɔnna ma inchallah an y'a ɲini masa rahamani fɛ e ka taa fɛ dɔrɔn parce que a fɔra ko ni diɲɛ laban sera ko ɲamɔgɔdenw de bɛna kɛ maralikɛlaw ye olu de bɛ n'u ka fanga obligé mɔgɔw kan u tɛ hɔrɔnw tɛ yɛrɛwolow tɛ u ni hɔrɔnya ma si o de ye IBK ninnu ye parce que u bɛ don e ka ni silamɛya de mais a ka cogo lajɛ bani aw yɛrɛ ka IBK lajɛ sisan aw ka 2013 lama ka IBK lajɛ k'a lajɛ sisan i b'a dɔn hɛrɛ kɔni t'a kɔ ka jamana wari bɛɛ suɲɛ mɔgɔlangolonden tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔlangolon tɛ IBK n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ mɔgɔlangolonden a bɛɛ musokolonden a bɛɛ faso jugu a dɔw yɛrɛ tɛ maliyɛn yɛrɛ n'a fɔra k'i bɛ jɛnɛya kɛ c'est pas diabolique c'est vrai parce que a fɔra ko Karimu sɔrɔla ten de o kɔfɛ de furu kɛra o mais nin ye résultat ye dɔwɛrɛ fɔ nin tɛ passé nin ye résultat ye i bɛ dɔwɛrɛ de fɔ nin tɛ passé nin tɛ passé Mali tɛ yan nin tɛ passé mais n'i ka kɛgun i dun man kɛgun i ye naloma ye a fɔra ma ko Birama lagalaga to Birama Amademu ni cɛbakɔrɔ bɛ kuma daji bɛ ka bɔ a da a bɛ k'a da a nɛn filifili i ko basa i tɛ fɛɛrɛ kɛ i kana kɛ babo ɲɔgɔn ye bube criminel minnu bɛ kɛrɛfɛ zone ninnu n b'a f'i ye bɛɛ bi n'an bagar'olu ma parce que k'olu de bɛ k'i cɔrɔ i yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ cɔrɔ i bɛ kɛ babo ɲɔgɔn ye ka t'i minɛ woni kɔnɔ k'an sen digi i kɔnɔ walahi a bɛ kɛ ni Ala sɔnn'a ma a bɛ kɛ e kɛ t'a fɛ sibanto kɔnɔ a tɛ ladilikan mɛn ni Ala sɔnna i bɛ kɛ e siya bolo bɛɛ a ka kan ka kɛ cogo min k'e siya bɛɛ minɛ hali an ka mun faga Mali kan u joli ka bɔ Mali la haramu k'u bila avion kɔnɔ k'u fili avion fɛ e siya bolo bɛɛ an tɛ Ala dali e siya ka bugu Mali kɔnɔ siya juguden i ni nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ siya jugu mɔgɔlangolon c'est-à-dire ne yɛrɛ t'a dɔn hɔrɔnden yɛrɛ ni kana fɔ hɔrɔnden parce que an mɔgɔ tɛ a lajɛ bani président ninnu fɛn fɛn kɛ kanda ye bɛɛ bara dɔnnen don bɛɛ siya dɔnnen don bɛɛ ka mɔgɔ dɔnnen don mais i bɛ ka mɔgɔ mɛ e dɔgɔnin ye an min fa i ka famille ye e nana cogo di e ka famille bɛ min i ka dugu bɛ min i ka du bɛ min c'est pourquoi n bɛ k'o fɔ mɔgɔw kana c'est-à-dire n ka kuma ye c'est très clair mɔgɔw k'a lajɛ sa i bɛ ka ninnu dɔw bɛ sɔrɔ c'est-à-dire den fililenw de u b'u ta ni cɛ ma den sɔrɔ i bɛ den dɔ ta dɔrɔn k'a lamɔ i fɛ yen i jamu bɛ d'a la c'est pourquoi fana Modibo b'a fɔ ko c'est-à-dire den dɔw bɛ yen fa jamu bɛ da den caman na k'a sɔrɔ fa den tɛ c'est-à-dire i bɛ ka ninnu an t'u siya dɔn quoi sinon maliyɛn tɛ sɔn nin ma donc n balimaw nin de kun bɛ n fɛ k'a fɔ aw ye fɔlɔ ne bɛ yɔrɔ min na bi walahi ne kɛri bɛ yɔrɔ min na bi bi in na Ala k'an kisi walahi Ala ka Mali bɔ parce que an bɛɛ ka denbaya bɛ yen mais tubabuw ko tɛ ko plus pressé la musique danse mal fɛn min wagati sera a sera an ka taa fɛ i bɛ kan donc n balimaw nin ye ne ka foli ye Jawunɛ Madi Jawunɛ n ka foli bɛ maliyɛn halalaw ye yɛrɛwolow n ka foli bɛ hɔrɔndenw ye walahi k'an bɛ ɲɔgɔn bolo an ma siran an tɛ siran an tɛ surunya ka siran donc nin y'a daminɛ to di a ma ban fɔlɔ donc hɔrɔnden minnu ni n ka kuma digir'u la olu bɛ yafa n ma mais musokolonden minnu ni n ka kuma digir'u la i bɛ se ka min kɛ i b'a kɛ sinon ne kɔni bɛ yan o de kun don Ala sago aw sago aw salamu alaikum k'an bɛ wagati